91, 92. Iya mo nga rin guys. Juara ini guys, kami yang agak ispat lain tidak perlu tergada sa untuk ngebalas para nasa ulit modal guys. 91 sila sa nagbibit 95 na kalintuan. Sa una guys, amo ang team pagtuloy dan kakaron isa lang sa kay tungod sa kamal sa Kurodo kunya nakapan dagan daot Bali driver guys, narato, thank you.